प्राणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। योग दर्शन अनुसार ईश्वरंकर सिद्धांत टॉपिक चलता 105 आम देखी क्लेश कर्म विपाक आशय अपि असंयुत अपरामृष्ट शब्द मध्य रही ओरिजिनल रे। तो ये हूँ अंतर्यामी। उपनिषद मध्य रही वाक्य यह सर्वाणि भूतानि अंतरः यमयति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत से ही अं- अंतर्यामी। एवं कह जाउछि ये जो ईश्वर जीव भलिया असंग असंग चैतन्य स्वरूप एति कहले। बर्तमान 106 रे कहउछन्ति ये जो बंधन मोक्ष ना ये जीवात्मार ईश्वर नहीं। ईश्वरंकर किछ किछ पॉइंट्स ये बताउछन्ति कौन कौन किसी नियंता से असंग से यही कर्म रूप परे क्लेश नहीं पंच क्लेश नहीं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश कर्म तीन प्रकार कर्म पाप पुण्य एवं मिश्रित विपाक फल कर्मर फल अच्छी आयु जाति ये सब मिले तो कर्म भी नहीं। हम्म। कर्मर भी परे से जाति आयु भोग ये सब कर्मर फल आशय संस्कार वासना को ही कहते आशय यटार अलग और ये पुरुष विशेष वेदांत रे निर्गुण निराकर को तत्व कह जाउछि पुरुष ने पुरुष कहला माने सगुण ही जो पुरुष कहला माने गोटे आकार रही जो किंतु ये होछि पुरुष विशेष माने कहउछन वेदांत कहउछन नहीं बाबा निर्गुण निराकार गोटे तत्व आकार न सगुण साकार आकार ये पूर्ण विशेष किंतु असंग मध्य और नियंता 106 कौन देखो तो नियंता विषय बुझाउछन तथापि पुंविशेषत्वात् त्वात् घटते स्य नियंत्रता घटतेऽस्य नियन्तृता अव्यवस्थितो बन्धमोक्षौ अव्यवस्थौ बन्धमोक्षौ आपतेतामिहान्यथा। आपतेतामिहान्यथा। अर्थात ये जो परमात्मा को तमें जदि नियंता मानिबनी मास्टर मानिबनी ईश्वर मानिबनी कारण ना ही तो ईश्वर ना ईश्वर माने स्वामी मानिबनी तो बंधन और मोक्ष रो अव्यवस्था हो एवं गोटे नियम अच्छी प्रत्येक संसार रो गोटे कार्यर कारण हो ए सृष्टि देखुच कहते ये सृष्टि जो तैयारी ହେଇଛି आर नियंता ईश्वर मीमांसा कहते कौन बेकार कथा कौच किसी दरकार नहीं अदृष्ट रे ही काम हो जाଉଛି सब प्रकृति रे ही काम हो जाଉଛି ईश्वरଙ୍କର आवश्यक नहीं ସେମାନେ खंडन କରୁଛନ୍ତି योग दर्शन କିନ୍ତୁ କହୁছে ନାଇଁ ବାବା ନିୟନ୍ତା आवश्यक
ତେବେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସାରା ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚାଲୁଛି। 106ଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢିଲି ଆଉଥରେ। 107ଟାକୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଦେଖିବା ଭଲ है, ठीक है। ଏଇଟା ତୈତ୍ର ଉପନିଷଦର ଶ୍ଲୋକ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି योग दर्शन वाला, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଉପନିଷଦରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତା। 107 ଭୀଷାସ୍ମାଦିତ୍ୟବିମାଦା ईशास्मदित्यवमदात् भीषास्मादित्यविमादौ, ऐसे पढ़ो। ईशास्मदित्यवमदौ असंगस्य परात्मनः असङ्गस्य परात्मनः श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य क्लेशकर्माद्यसङ्गमात्। क्लेशकर्माद्यसङ्गमात्। देखो ईश्वर क्लेश कर्म आदि असंगमात, आदि असंगमात निर्लिप्त, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଭିତରେ ସଙ୍ଗମାତ। ଆଉ ତୈତ୍ର ଉପନିଷଦର ଶ୍ଲୋକ ବି ଅଛି, ଭୀଷାସ୍ମାଦ୍ବାତପବତେ ଭୀଷୋଦେତି ସୂର୍ୟଃ ଭୀଷାସ୍ମାଦଗ୍ନିଶ୍ଚେନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ मृत्युर्धावति पंचम इति। ये भीषा बारंबार अच्छे स्वामी जी कौन? भीषा माने भୟରେ, भीषा भयरु, भयरु ହିଁ ପବନ ଚାଲୁଛି, ଭୟରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହଉଛି, ଭୟରୁ ହିଁ ଅଗ୍ନି और ଚନ୍ଦ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର୍ଧାବତି ପଞ୍ଚମ, ଏଇ ଯେ ପଞ୍ଚମ 5 ହେଇଗଲା ନା, କାହିଁକି ନା वायु 1, सूर्य 2, फिर अग्नि 3, इंद्र 4, फिर पंचम होचे मृत्यु। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। तो ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଚମ ଏତି, ଏଗୁଡ଼ା କାବ୍ୟାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ରାଜାବତ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା, ଆଉ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ହିଁ ଅଳସୁଆ କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରକୃତି ତାର ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସୁଛି, ଋତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଯିଏ ଯାହାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆକୁ ଉପଦେଶ ସାରରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ କୁହାଗଲା, କର୍ତ୍ତୁରାଜ୍ଞୟା ପ୍ରାପ୍ୟତେ ଫଲମ୍ କର୍ମ କିଂ ପରମ୍ କର୍ମ ତଜ୍ଜଡମ୍। କର୍ତ୍ତୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର, କର୍ତ୍ତୁର ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ଫଳ ମିଳେ। କର୍ତ୍ତୁର ନିୟମ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଠି ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଯଦି କହିବେ ଏଇ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ମଣିମା, ଛାମୁ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତିନି, କିଏ ଜଣେ କହିବେ ମଣିମା, ହିନ୍ଦୀରେ ଜି ହଁ, या उल्टा कर देंगे हाँ जी, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବହାର। କିଏ ଯଦି କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜି को ହିଁ ଇଏ ଓକେ, ଇଂଲିଶରେ ଓକେ, ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାର ଅର୍ଥ ଏଠି ସେୟା ନୁହଁ, ଯୋଉ ଓକେ ଅର୍ଥରେ ବା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିଧି, ନିୟମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଆଦେଶ, ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞାର୍ଥମ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି।
ସେଟାରେ ବି ନୁହଁ। କେମିତି ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱର ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି, ୟା କର ସେୟା କର ସେୟା କର, ତା ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର ନିୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିଶେଷ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ବେଦାନ୍ତର ପୁରୁଷ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଏଇ ସଂସାରକୁ ବି ଆସିବେ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁଲ କଲେ ସିଏ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ପାଇଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ସମୟରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞାର ଅର୍ଥ ଏଠି ନିୟମ। ତ योग ଦର୍ଶନ କହୁଛି ଦେଖ, ନିୟମ ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହଉଛି। କଠୋପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି कि ईश्वर यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदन। अरे जो से परमात्मा को पाई जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये तो भोजन तक पाए। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदन, ओदन माने भात, ओदन तांको पाई किछि न, भात माने कोन, डाइ इट कैन बी डाइजेस्टेड, इट कैन बी सालोड, गिଳି ପାରିବେ। परमात्मा को पाई गोटे इजी। विश्वरूप दर्शन रे ହିଁ ଦେଖଉଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବରେ। ପୂର୍ବମେବ ନିହତାମ ମୟା ପୂର୍ବମେବ ନିହତା ଏତେ ମୃତ୍ୟୁ ୟସ୍ୟ ଉପସେଚନ। यमराज कौन कि तांको ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଟନି। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय भात, भात सहित चटनी दरकार ना, तो चटनी ହେଇଗଲେ ଭାତ ଯାକ ଗିଳି ହେଇଯିବ। ଉପସେଚନ ମାନେ ଚଟନି। तो चटनी को इजीली କିଛି अच्छा भात ଏବଂ ଡାଲି ତରକାରୀ ବା କୋଉ ଚୋବେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, कि सब्जी बा काकुड़ी आदि सलाद को, चटनी को चोबेବାକୁ ପଡ଼ିବନି। चटनी को जस्ट नियंतो जीभरे चट नियते इति चटनी। चटनी ମାନେ କଣ, ଚଟ तुरंत बाहर भीतर को चली जाए, ସେଥିପାଇଁ चटनी। मृत्यु ଯାହା ପାଇଁ चटनी, मृत्यु ଯାହା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସହଜ କରି ପ୍ରବୃତ୍ତି। କଇଥା ବେଦ यत्र सा, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ କହିବା। ତ ମାନେ ये ଉପନିଷଦରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଗଲା। श्रुत्यंत मुक्तमप्यस्य क्लेश कर्मादि कारण क्लेश कर्म ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କହିଲେ, 7 ଗଲା। 8ରେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବରେ ଈଶ୍ୱର ଭାତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଭାବ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜୀବ ଜୀବ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା କ୍ଲେଶ कर्म विपाकैः विपाक आशैः अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर किए ना ये सब जिनस क्लेश कर्म विपाक आशय अस्पृष्ट, 1 नंबर 1। नंबर 2 पुरुष विशेष। नंबर 3 योग दर्शन को चाहते स पूर्वमेव पूर्वेशामपि गुरु, से गुरुंकर मध्य गुरु, से कालातीत नित्य दिक्क कालातीत ऐश्वर्य ज्ञान एवं ऐश्वर्य भर्ती ହେଇଛି। ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, 8-10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଜାଣେ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ଇଭେନ୍ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ मुक्त पुरुष,
किंतु प्रकृतिर नियम अनुसार बंधन हो जाइए। ईश्वर नित्य मुक्त, नित्य दिक्कालातीत। ईश्वर जो ज्ञान और ऐश्वर्य मध्य पूर्ण, गुरुंकर मध्य गुरु से, प्राचीन ऋषियों का भी गुरु मध्य से, वेद को ईश्वरंकर मुखरे बाहर, यस्य निश्वसितम वेद, जार निश्वास होचे वेद, एवं ईश्वर को जानिबा को हेले प्रणवर साधना कले जाने, तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव, प्रणव होचंते तार वाचक। और ईश्वर कर सिद्धि प्राप्त हुए ईश्वर को समर्पण करेगी, ईश्वर प्रणिधान। जो मनुष्य ईश्वर को प्रणाम करेगा तो केते पॉइंट सब आसुचे योग दर्शन हिसाब से। ईश्वर को समर्पण रे, ईश्वर को प्रणिधान रे ईश्वर को सिद्धि मिले। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को ही क्रिया योग कहते। माने ये साधना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण, ये साधना, यही क्रिया योग। तपः स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ईश्वर प्रणिधान रे समाधि प्राप्त होते, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानाद। वाह, एते सब सूत्र ईश्वर विषय वर्णन योग दर्शन रही। सांख्य दर्शन, योग दर्शन माने को दृष्टि समान तंत्र, समान तंत्र माने गोटे एडमिनिस्ट्रेटर बा गोटे मेकानिजम, किंतु ईश्वर विषय से मानु ना, निरीश्वरवाद कहते। ये किंतु सस्वरवाद है ना। एवं ईश्वर रियली प्रणिधान जो कहा जाए, प्रकर्षेण निधान, चित्त को भक्तिपूर्वक दृढ़ता सहित ईश्वर लगेवा बा ईश्वर ध्यान एकतानता, ये होची ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा ही हम, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अच्छा, ईश्वर को प्रणिधान कले, ईश्वर को समर्पण कले, ईश्वर प्रसन्न होती। जो ईश्वर प्रसन्न होती बस से ज्ञान मिले, समाधि प्राप्त हुए। अतः ईश्वर प्रणिधान, समाधि, प्रज्ञा, कैवल्य, ये सब उपाय। किंतु ईश्वर जगतर कर्ता धर्ता संहर्ता नियंता आवश्यक नहीं। ईश्वर होचंती पुरुष विशेष, नियंता अच्छे से, किंतु कर्ता न जगत। असंख्य नित्य पुरुष व नित्य अचेतन प्रकृति स्वतंत्र तत्व रे ईश्वर साथ सहित रहते, ईश्वर तंग सहित रहते। साक्षात रूप ईश्वर प्रकृति पुरुष बंधन मोक्ष लेना देना नहीं ईश्वर का। मनुष्य को ही विवेक करके ईश्वर ठारो प्रणाम प्रणिपात करके समर्पण करके कृपा प्राप्त कर ले ही मुक्त हो। यहीपरि भाव ईश्वर जो कॉन्सेप्ट योग दर्शन रे हम माने देखले। एबे कहते देखो 108 रे ईश्वर जमते नियंता ना सेमते जीव नहीं, जीव भितरे नहीं। 108 जीवानामप्यसंगत्वात्, जीवानामप्यसङ्गत्वात्
क्लेशादिर्न यथापि च क्लेशदिर्न यथापि च विवेकाग्रहत क्लेश विवेकाग्रहतः क्लेश कर्मादि प्रागुदीरितम्। कर्मादि प्रागुदीरितम्। ପୂର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ କର୍ମ ଆଦି ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ଈଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଅଛି। ଅସଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଜୀବରେ କ୍ଲେଶ ଆଦି ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତି କହିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ରହିବନି। ଜ୍ଞାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ରହିବ। जीवानामपि असंगतत क्लेशादिनः अथापि च विवेक अग्रहत क्लेशादि कर्मादि। ज्ञान न ହେଇକି ଏସବୁ ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ରହିବନି, ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା ସେ। ବିବେକ ଗ୍ରହତ, ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଯେ ଜୀବ ଅସଙ୍ଗରୁ, ଅସଙ୍ଗ ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ରୂପ ଚୈତନ୍ୟର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ନ ଯୋଗୁ ଏଇ प्रकृति होची भोग बंधन मध्य मुक्त मध्य, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया जो बंधन रे पड़े, विद्या माया जो मुक्ति है। तो एक कथाटा कहले बर्तमान 109 अरे कौन कहते न्याय धर्म दर्शन वाला ऑप्शन न्याय से कहते न्याय शास्त्र रे ईश्वर को नियंत्रित्व दरकार नहीं। से तार्किक वाला, न्याय वाला तार्किक, न्यायिका तार्किका कहते नियंत्रित दरकार नहीं। तांको ईश्वर भितर नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न एवं नित्य इच्छा थाए। 109 रे देखिए, हाँ, अर्थात न्याय मत रे ईश्वर को विषय नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा नित्यज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणाना गुणानि सस्य मन्यते गुणानि सस्य मन्वते असंगस्य नियंत्रत्वम् असंगस्य नियन्तृत्वम् अयुक्तमिति तार्किकाः। अयुक्तमिति तार्किकाः। तार्किकाः, तार्किक लोग ईशस्य नित्य ज्ञान प्रयत्न इच्छा गुणान मन्यते। तार्किक लोग, न्याय लोग कौन कहते नहीं बाबा ये ईश्वर नियामक नुह, ईश्वर पाखरे नित्य ज्ञान अच्छे, नित्य ऐश्वर्य अच्छे, नित्य प्रयत्न भी अच्छे और नित्य गुण अच्छे। नित्य ज्ञान प्रयत्न इच्छा गुण, इच्छा भी अच्छे, तेज जाकि जगत को सृष्टि करियो से। ईशस्य ये आम मानुଛୁ। असंगस्य नियंत्रत्व, ये असंग परमात्मा से, असंग से, असंगस्य नियंत्रत्व अयुक्तम, ये तमे जो कहूଛ नहीं असंग परमात्मार नियंता आमे मानुन। सांख्य और योगियों मत को निराकरण करिकी ईश्वर सर्वनियंत्रित्व विषय रे तार्किक मध्य मत दौरान कि ईश्वर ये सब गुण वाला। देखो ସେମାନେ ଶ୍ରୁତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ବାଲା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଦରକାର। ଦୁଧିଆଲା ଗାଈ ଭଳିଆ ପଲିଟିକ୍ସ କହନ୍ତିନି ଭାରତ ମାତା ଦୁଧିଆଲା ଗାଈ, ସବୁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିଏ ଚାରା କିନ୍ତୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଶ୍ରୁତିର ପ୍ରମାଣ 110 पुंविशेषत्वमप्यस्य पुंविशेषत्वमप्यस्य
त्वमप्यस्य गुणैरेव च नन्यथा। गुणैरेव न चान्यथा। सत्यकामा सत्यसङ्कल्पः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादि इत्यादि श्रुतिजगौ। इत्यादि श्रुतिर्जगौ। ସେଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ନା ପୁରୁଷ ବିଶେଷ ବି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅଛି। ପୁରୁଷ ବିଶେଷ ସେ ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରୟତ୍ନ, ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ, ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରୟତ୍ନ। ଜ୍ଞାନ, ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରୟତ୍ନକୁ କର୍ମ କହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ, ଇଚ୍ଛା, କର୍ମ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଆକୁ କହନ୍ତି। ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛାକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କର୍ମକୁ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ପ୍ରୟତ୍ନ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଉପନିଷଦରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖ, ସତ୍ୟ କାମ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଈଶ୍ୱରର ଗୁଣକୁ ବତାଗଲା ନା, ସେ ସତ୍ୟ କାମ। ସେ ସତ୍ୟ କାମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସତ୍ୟ କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ଅଛି, କହିଥିଲି ମୁଁ। ସତ୍ୟ କାମ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, 8-10 ବର୍ଷ। ତା ମାମା ନୌକା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସେ ପଚାରେ, ମାମା ଏ ଆକାଶଟା ଏମିତି କାହିଁକି ଯାଇଛି, ପଡ଼ିଯାଉନି କାହିଁକି, ତାରା ଯାକ ଦିନରେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଏମିତି କ'ଣ, ଆକାଶ ନୀଳିମା କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୌକା ଏପଟେ ନେଇକି ସେପଟେ ନେବି, ସେପଟେ ନେଇକି ଏପଟେ ନେବି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ବି ପଚାରେ, ମା କାହାକେ ତୁ ଖା, ତୁ ପିଇ, ତୁ ଯାହା କରେ, ଏସବୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାର ନା, ତୁ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ। ବାସ୍, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ଝକଝର କରିଦଉଛି। ଗୁରୁକୁ ଆସିଲା। କେବେ କେମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ବା ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ବା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସରରେ ହିଁ ପୁରା କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ହେଇନି ନା, ତାକୁ 1000ଟା କନେକ୍ଟ ଦିଅ, 1000ଟା ଶବ୍ଦ ଦିଅ, କନେକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ବାରମ୍ବାର ବି କୁହାଯିବ, ଭାଇ ତବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣ, ନାଇଁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ତ ତା ନା ସତ୍ୟକାମ ଥିଲା। ଖୋଜୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଶୁଣିଲା କି ଗୌତମ ହାରିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁ ବड़ा ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାର କଲେ, ଠିକ ଅଛି ବେଟା, ତମେ ଯାଇକି ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସ, ତମର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, କ'ଣ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ କରେଇବି। ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ମା ଗୌତମ ହାରିତ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ କି ହଁ, ତମ ଗୋତ୍ର ଜାଣ। ମା ଯାବାଳ କହିଲେ, ଦେଖ ବେଟା, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଥିଲି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଥକି ଯାଇକି ଥିବି, ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ସିଏ କିଏ। ତାପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେବା କରିବା ପରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଯାବାଳା, ମୋ ମା ଆଉ ତୁ ସତ୍ୟ କାମ, ଅତଃ ଯାବାଳ ସତ୍ୟ କାମ ତ୍ୱମ୍। ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେ। ଗୌତମ ହାରିତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଦଣ୍ଡବତ କଲା, କହିଲା କି ମୋ ମା ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିଛି,
एग्जैक्ट किए मोर बापा से जानना मोर गोत्र भी जानना किंतु माँ होचन जावाला मु होचे सत्य काम अतएव अहम जावाला सत्य काम बस एतिके मु जानी गुरु बहुत खुशी हेले तो भितर जो सरलता तो भितर जो सत्य कहबार जो सामर्थ्यता एणु तमें सत्य काम तमें ठीक रे तम ना सत्य काम सत्य को प्राप्त करने तुम इच्छा करुच हृदय भीतर तुम सत्य को धारण करुच जी हृदय भीतर सत्य को धारण कर सी सत्य काम तो ईश्वर दृष्टि मध्य सत्य काम ईश्वर सत्य संकल्प अर्थात से कामना करि पारंती कारण ताकर कामना सत्य सत्य नित्य ऐश्वर्य तापर सत्य काम को ग्रहण कले से समय मध्य विरोध थिला कहते विरोध शुणी ना गुरु ग्रहण कर सत्य काम ज्ञान प्राप्त कला बड़े श्रेष्ठ संत हेले ऋषि हेले अस्य पुन विशेषत्वम अपि गुणैः एव च न अन्यथा न सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि श्रुतौ जगौ कुआगला श्रुति रे ईश्वर और जीवर भेद कौन कि यदि ईश्वर जीवर मध्य सब गुण अच्छी ईश्वर भीतर भी इच्छा ज्ञान प्रयत्न जीव भीतर भी इच्छा ज्ञान प्रयत्न किंतु ईश्वर भीतर जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न नित्य दिव्य ईश्वर पुरुष विशेष ही किंतु ये दिव्य ये स आत्मा अपहतात्मा विजरः विमृत्युः विशोकः विजिगत्सः पिपाशः सत्य काम संगत सत्य संकल्पः उपनिषद अच्छी सत्य काम सत्य संकल्प बृहदारण्यक उपनिषद से जो छांदोग्य उपनिषद सॉरी से जो आत्मा अपहत आत्मा माने पाप रहित अपहत पाप रहित बीजर जरा नहीं बीजरा बी रज मध्य रज गुण भी नहीं बी जर शब्द को उल्टा कर दिंतु ये कौन बीजर जरा रहित मृत्यु रहित बी मृत्यु शोक रहित बीजिगत्स भोक 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 एवं प्यास भोक शोष रहित बीजिगत्स अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प वर्तमान विद्यारण्य जी पौराणिक ढंग रे जो अलग अलग मानती ना कि ये हूँ ईश्वर साको मत प्रतिपादित करो 111 रे 111 हिरण्यगर्भ मान हिरण्यगर्भ तो कहते जन हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते हिरण्यगर्भ ही मेन हिरण्यगर्भा का हिरण्यगर्भ अनुयायी हिरण्यगर्भ को उपासना करवा व्यक्ति 111 नित्य ज्ञानादिमत्वेस्य नित्य ज्ञानादिमत्वेस्य सृष्टिरेव सदा भवेत् सृष्टिरेव सदा भवेत् हिरण्यगर्भ ईशोतः हिरण्यगर्भ ईशोऽपि कोटे गोटे तह अच्छे और कोटे अपि अच्छे हिरण्यगर्भ ईशोऽपि हिरण्यगर्भ ईशोऽपि लिंगदेहेन संयुतः लिंगदेहेन संयुतः कहते ईश्वर को तुम नित्य ज्ञान आदि गुण वाला मानिब तो कौन हम जानिच ना ना कौन ना नित्य से सृष्टि कर नित्य से सृष्टि कर तो ये एणु ईश्वर मानवा किसी आवश्यक नहीं सी ता बाटर था सृष्टि जी कर नियंता
ସେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ହିଁ ମାନା ଯାଉଛି ନିୟନ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବେଦାନ୍ତରେ ଆମମାନେ କଣ କହୁଛୁ? ସମଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପହିତ ଚୈତନ୍ୟ। ये ही ईश्वर हिरण्यगर्भ को ही मानव ये ही सृष्टि करुଛନ୍ତି लिंग देह विशिष्ट समष्टि लिंग देह विशिष्ट हिरण्यगर्भ नियामक ଏବଂ ଅବୟବ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗୁଁ କଳ୍ପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଦେହର ନାଶ ହେଇଗଲେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ। ବା ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ମାନିବା। ଏବଂ ଏ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଉଦ୍ଗୀତ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ, छांदोग्य उपनिषद रे अछि। अच्छा ना हाँ प्रमाण बताऊँ। तो 112 से प्रमाण कहते उद्गीत ब्राह्मणे तस्य उद्गीत ब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमति विस्तृतम् माहात्म्यमतिविश्रुतम् लिंगसत्त्वेऽपि जीवत्वात् लिङ्गसत्त्वेऽपि जीवत्वम् नास्य कर्माद्य भावतः। नास्य कर्माद्य भावतः। कि देखो ना उद्गीत ब्राह्मण रे मध्य ए हिरण्यगर्भ विषय रे वर्णन करा जायछि। हिरण्यगर्भ ही सब किछि लिंग देहवान हेकि कर्मादिर अभाव हेबा जगु हिरण्यगर्भ रे जीवत्व नाही। जीवत्व कोण? अंश। हिरण्यगर्भ अंशी। लिंग देह अछि, समष्टि लिंग देह, किंतु कर्म नाही, कर्म रु परे। य एषः अंतरादित्ये हिरण्मय पुरुषः दृश्यते हिरण्यश्मश्रु हि हिरण्यकोश अप्राणाख्यात् सर्वम् एष सुवर्णः। ये हिरण्यगर्भर महात्म्य वर्णन अछि। लिंग देह युक्त हिरण्यगर्भ ही ईश्वर केमती ना कहउछन देखो ना हिरण्यगर्भ समष्टि लिंग शरीर वाला एवं कर्म आदि तांको पाख नाही का अविद्या काम कर्म ता पाखर नाही। हिरण्यगर्भ मध्य अविद्या काम कर्म बिल्कुल नाही। एणु कर्मादिमत्व जीवत्व रो प्रयोजक से लौकी लिंगत्वम। एणु हिरण्यगर्भ ही ईश्वर, हिरण्यगर्भ ही नियामक। एवं विराट उपासना जो करछन ना गोटे हूँ समष्टि उपासना आ गोटे हूँ व्यष्टि उपासना। मो उपासना विषय रे 12 तारीख रे जो थिला कल तो छोटा 12 प्रश्नोपनिषद रे विशेष बुझी सुन दे पारिबा को। उपासना व्यष्टि और समष्टि, प्रतीक उपासना, प्रतिमा उपासना, अहंग्रह उपासना आदि ऋषि माने केमती कस्मस को सूर्य को देखुचन, चंद्रमा देखुचन, उपासना करुचन। तो कहते जे देखो जी समष्टि उपासना करते कहते विराट उपासना। भागवत मध्य द्वितीय स्कंद रे रही समष्टि उपासना। जे माने विराट उपासना कहते देखो ये ही तो ईश्वर, ये ही नियामक। बिना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर किसी काम ना। सूक्ष्म शरीर निजे निजे किसी कर पारिबानी। तेणु स्थूल देह ही सब कुछ। तो 113 स्थूल देहम विना लिंग स्थूलदेहं विना लिङ्ग देहो न क्वापि दृश्यते। देहो न क्वापि दृश्यते। वैराजो देहो ईशोतः
वैराजो देह ईशोतः सर्वत मस्तकादिमान्। सर्वतो मस्तकादिमान्। जो विराट पुरुष ଆମେ ଦେଖୁଛ ନା, ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତମ ବି ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ ସିଏ ହିଁ ନିୟାମକ। ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ବିନା ଲିଙ୍ଗ ଦେହର କିଛି କାମ ହଉଛି? ସ୍ଥୂଳ ଦେହମ ବିନା ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ନ କ୍ୱାପି ଦୃଶ୍ୟତେ। ମନକୁ ଲିଙ୍ଗକୁ ତ ଦେଖିପାରିବନି ନା ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ହେଲେ। ଏଣୁ सभी और मस्तक आदि समान, मस्तक आदि मान। विराट पुरुष ही ईश्वर, विराट पुरुष ही नियामक, विराट पुरुष ही कंट्रोलर। वैराज देह ईश सर्वतो मस्तक आदि मान। वो एग्जाम्पल देवे बर्तमान ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେ ସବୁ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମର 114 सहस्र शीर्षेत्यवंच सहस्रशीर्षेत्यवं च विश्वत चक्षुरित्यपि विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनिशम् श्रुतिमित्याहुरनिशम् विश्वरूपस्य चिन्तकाः। विश्वरूपस्य चिन्तकाः। देखो प्रसिद्ध सारा दुनिया पुरुष सूक्तम को जानुची, पुरुष सूक्त अछि। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं सर्वतो स्मृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम विश्वतः चक्षुर्त विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरति विश्वतस्पात् स बाहुभ्यां दमति संपदित्रैद्या वा भूमि जनयन् देव एकः। कौचंती ये जो पुरुष सूक्त अछि सहस्र शीर्ष पुरुष, ये पुरुष 1000टा शीर्ष अछि, 1000टा आखि अछि, 1000टा पाद अछि, 1000टा सबुमिम सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगलम, से सबुथरे व्याप्त अछि। विश्वत चक्षु, से विश्व चक्षु, सर्वचक्षु। विश्वत मुख, सी ही विश्व मुख, विश्व रूप ही मुख है विराट। विश्वत बाहु, उत विश्वत पाद, पाद मध्य स्वबाहुभ्याम अदम्मति संपन्निधा सब किसी एणु विराट पुरुष ही नियामक। अच्छा, तो जने ब्रह्मांक उपासक वाला बर्तमान आसिगला पौराणिक वाला, पौराणिक उपासना सी कहते ना 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 एमती जो तुम एटा ईश्वर किंतु सी नियंता नुह, सृष्टि से करने। जदि तुम्हें सबु किछि कहयो ताले समस्ते नियम नियामक हो, कीड़े मुकड़ा मध्य नियामक हो, कारण सी 1000टा आखि 1000टा पुरुष भितर अंतर्गत आसला। तो यहाँ हम 115 आज गोटे देखीदवा। सर्वत पाणिपादत्वे सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता कृम्यदेरपि चेसता ततश्चतुर्मुख देवः ततश्चतुर्मुखो देवः देवेशो न नेतरः पुमान्। एवेशो नेतरः पुमान्। ये विद्यारण्य स्वामी जी बड़ा चिंतन करी पौराणिक आसीगले। देवी वर्तन ब्रह्मा विष्णु ईश्वर गणेश सब आसो। बहुत लोग यही सब भीतर ही पड़ी रोचने, बस सब क्रैक को ब्रेक कर।
କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ବି- ଯଦି ତମେ ସେମିତି ମାନିବ ତାହେଲେ ତ କୃମି କୀଟ ଆଦି ବି ଈଶ୍ୱର ହେଇଯିବ। ରିଏଲି ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର, ପୁରୁଷ ବିଶେଷ, ଯିଏ ପ୍ରଜାପତି, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାପତି ଈଶ୍ୱର। ତମେ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିଏ କହ ଆରେ ବାବା ଆମେ ତ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କହୁଥିଲୁ, ତମେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ମାନିଲନି। ବା ସେଇଟା ହିଁ ପୌରାଣିକ ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ। ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ବି ଚାଲିଛି ନା ଏଇଟା ପ୍ରଜାପତି। ତା ପାଇଁ ମାନେ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଜାପତି। ତ ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ବାହାରିଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର ହବନି, ଈଶ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଫିର ଆଗେ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ଯୋଉଟା ବି ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବତେଇବେ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଜାପତି ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ହରିଓମ ଆଜି ଏତିକି, ଫିର କାଲି ଦେଖିବା ହେଲା।